Japan offers the status of residence specified skilled worker. For those of you who choose to work in Japan, among all the other possible options in the world, we will be by your side to support you and help you reach greater heights. Rising higher, closer together in Japan. Kisanuma is a port town with superb views and lots of nature. Saiful, from Indonesia, works for a construction company paving roads. Jadi untuk membantu orang tua itu, contohnya kayak mengantar sayur-sayuran ke pasar, terus mengedarkan sayurannya ke orang lain. Nah ini harganya segini kayak gitu. Jalan umum di daerah saya waktu itu rata-rata jalannya itu bergelombang, berlubang. Tujuan saya datang ke Jepang itu kan satu, saya pengen belajar lah cara etos kerja orang Jepang. Yang kedua, pengen belajar cara kayak memperbaiki jalan-jalan yang rusak itu, yang benar-benar itu kayak gimana. Nah, yang ketiga, setelah pulang dari Jepang saya pengen menerapkannya di Indonesia biar jalannya itu tahan lama. After years of learning as a technical intern trainee too, Saiful once returned to his country before coming back to Japan as a technical intern trainee 3, and then eventually transitioned to specified skilled worker. Udah selesai 5 tahun, nah saya ngajukan ke Sacho bahwa saya pengen lanjut lagi di sini, apakah bisa gitu kan. Oh ternyata bisa, masuknya Tokute Gino. Beda antara Gino Jisusei sama Tokute Gino. Tokute Gino itu coto lebih tinggi. Kalau misalnya tanggung jawab itu kayaknya biasa aja. Jadi saya kayak terus semangat tuh. The status of residence Specified Skilled Worker 1 is available in 16 specified industrial fields. Once you pass the occupational skill exam for your field and the Japanese language test, you can work in Japan for up to 5 years. Sugawara Industry, where Saiful works, builds roads and other infrastructure needed for daily life. 今は市内復旧というんですけど、水道屋さんが管とかそれ直したりとか、水道屋さんは仮舗装だけやって、で本当の舗装は私たちがやると言います。Itu otomatis kan permukaannya jadi keras. Nah, ketika pengaspalan itu bakalan tahan lama kualitas aspalnya, nggak cepat rusak, nggak cepat berlubang. Pertama saya melakukan handorora itu cara belok-beloknya itu yang bikin susah. Jadi kalau misalkan salah belok dikit aja kan aspalnya kayak dekobokonになる. Cara beloknya kayak gitu. サイクルはやっぱ最年長でもありますし、まして日々成長の意欲がすごいんですね。舗装の平坦性に関わるところの重要なところは担ってもらってますね。工事の品質に対してもすごい貪欲にストイックに取り組んでる子ですね。Musola itu bagi orang Islam tempat yang paling istimewa buat sholat. Oidori wa kanarazu kirei na tokoro ni yarimasu. Kirei na baso ga nakanaka nakute, de watashi no shacho ga kono musoro ga shukute kuretaんで、それは助かります。嬉しかったです。He sometimes eats with his Japanese colleagues at a restaurant set up by the president. これサンバルよ。あ、それか。これサンバル辛い。いや辛い。来た。じゃあ無理しないでください。Tempat yang paling asik sih buat nongkrong. Soalnya kan di
di Kesenu kan banyak orang Indonesia. Nah, terus warung mahal itu kan rata-rata makanan Indonesia juga. Nah, terus situasi dan kondisinya juga asik buat nongkrong. He also sometimes hangs out with friends he has met in the Indonesian community. 初めて日本に来て、でその時は寂しかったんですけど、今はインドネシア人が結構来て、それは楽しかったです。で彼らの課題が一日お祈り5回することと、ハラル料理、食に対する課題を解決してあげようかなって、サイクルだけじゃなくて気仙沼に住むインドネシアの子たちのためにもなるんじゃないかなとは思いますね。Under the status of residence, specified skilled worker 1, you will receive various forms of support for living and working in Japan from your employer and the registered support organization commissioned by your company, so you can feel secure in your work. みんな一緒に仕事をしたい人が大体優しいですね。はい、面白い人です。藤田さん、僕の仕事はどうですか？よくできてると思いますよ。次何やるっていうのが分かる。任せても大丈夫ですよね。バックホーを、経験を積めばうまくなると思います。菅原工業で一番上手なんですけど、はい、やり方、私がずっと見てて覚えて、それが一番慣れます。There's a reason why Saiful is honing his skills by proactively communicating with his Japanese colleagues. Di mana? Di rumah. Udah makan belum? Udah tadi. Jafra, bangun. Kalau keluarga saya cuman ada istri saya sama anak saya. Kalau untuk bertemu langsung sih kan itu nggak bakalan bisa. Jadi jalan satu-satunya dengan cara video call. Nah, video call itu saya hampir setiap hari melakukannya. Untuk kedepannya, setelah pulang dari Jepang itu, rencana saya pengen tinggal bareng terus sama keluarga, sama istri, sama anak saya. Nah, setelah pulang dari Jepang, saya mau lanjut di Sugawara Kogyo Indonesia. Like Saiful, some want to return to their home and work there. But if you acquire advanced skills and pass a more advanced occupational skill exam, you can transition to Specified Skilled Worker 2, which has no limit on the renewal of the stay, and allows you to bring your family members with you when you meet certain requirements. サイフルは今のままストイックに技術をどんどん磨いて若者を指導していくような立ち位置になれるように技術を磨いてほしいですね。彼働く目的とかちゃんと軸しっかりしてるんでインドネシアでもできると思うんで、弊社のインドネシアの現地法人のマネージャークラスっていうのも期待はしておりますね。日本の道路が長く使えますので、私がいい道路が長く使えるようにしたいです。This program is sure to help you improve your skills and bring you closer to the Japanese culture, language, and community. Rising higher, closer together in Japan. Visit the Ministry of Foreign Affairs website for details.